Pengen podcast, pengen UMKM ekspor. Halo Sobat BC, hai, kita kedatangan tamu spesial nih hari ini dari Belanda, langsung datang ke PT Keloria Moringga Jaya. Langsung aja kita tanya-tanya nih ya. Hello, how are you? Thank you, I'm fine, thank you very much. Also, before we start, would you mind to introduce yourself? Yes, I will. I'm Edith Riblini from the Netherlands, from the foundation PUM in the Netherlands, and I'm the country coordinator for Indonesia. Okay, so actually what's the purpose of that foundation? The purpose of the foundation is to support small and medium enterprises, private enterprises, to improve their business if they want to. We work demand driven, and we can help them with knowledge and practical experience to grow their companies in every way they want to. Also, it's basically like not only in Indonesia. It's worldwide. We are active in 34 countries around the world for 44 years already. Oh, it's a long time already. Yeah. So, okay. Udah kenal ya guys, ini tuh organisasi yang it's from the Netherlands actually? Yes, it's a Dutch foundation. Okay, so ini dari organisasi yang berasal dari Belanda untuk mendukung UMKM di 34 negara nih. Saat ini udah ada 34 negara yang mereka dukung untuk bisa produknya tuh lebih luas lagi pemasarannya, bisa lebih maju lagi gitu. Okay, so actually what do you think of the potential of Indonesian products to expand to the global market? Well, that's a very big question because it depends on the products you're talking about. But for one thing, exporting is a very difficult process, and it depends very much on the specific company that you're looking at and in what way they will stand out with their products to enter European markets. Also, so basically your foundation is for the Indonesian small business to spend their to expand their market to a European market, or not, it's not only specifically. No, Oh, no. it's like worldwide. Yeah, it can be done locally because Indonesia has 277 million people, so that's a big local market that you can explore as a small enterprise. So export is one of the options, of course, but then you have to be already quite mature in your business development. To do that, you have to have a lot of money to do that. So you give them advice. We give advice, yeah. So okay guys, jadi basicnya organisasi ini memberikan nasihat atau semacam konsultasi untuk UMKM supaya bisa berkembang gitu. Nggak cuma di pasar dunia tapi juga di lokal. And what about, we would like to know what's your advice for our business, especially local business, to grow more locally and internationally. What's your personal advice, actually? Well, that's also a very broad question because we work tailor-made. We work in so much different sectors, in the dairy sector, beekeepers, hospitals, vocational institutes, in the food production area, like the Moringas and where we are now. But it all starts with good education, I would say, and that's not only in Indonesia, but that's worldwide. That education is key. Oh, okay. Yeah. What about, do we need like to make license or something like that, like to make sure that our products is clean, for example, fruit product? Yeah, the European market are very strict in the rules to when you want to apply for export. There are all kinds of quality issues that need to be taken care of. Every product has to be known from where it comes from, where it is produced, where did it grow, where it is produced, where it is packed, where it is sent to. All steps on the way have to be accounted for before you can export. The quality must be specified in certain ways. You have to write on the box exactly what's in it. A percentage of this, a percentage of that, a percentage of such and so. So it's a lot of work to get that done. So basically, you give advice to the business, and then do you give advice to where they can learn it from? Like, you know, you say it's education.
Yeah, so we are active also in vocational institutes and universities. For instance, we have incubation programs that students can learn how to become an entrepreneur. But we have senior experts, about 1,600 in our database, volunteers who have very seasoned experience in all kind of fields, like how to dry moringa leaves. One expert is doing that now. How to produce quality milk when dairy farming, or how to improve the health of your cows, or how to collect honey from your bees, or how to improve your curriculum if you are a vocational institute. Financial management when you're running a hospital, for instance, or HR, how to retain your employees when you educate them and you train them and then they leave to another company and you want to keep them. That's all kinds of things that we can help with and share knowledge with the companies that we work with if they ask for that. Oh, they should ask. Yeah, we do not tell them what to do. Companies are in contact with our local representatives. We have 16 local representatives in Indonesia right now. Roderick is one of them, and they have their own networks with private sector companies. And when the company says, "Well, I want to improve on this," or "I need help on that," or "I don't know how to do such and so," then we can have a discussion and see how we can help them to share that knowledge and practical skills. So what about you? What's your specialty? My own specialty. You know? What is it like? What you expert at? My background. Yes. Well, my background is I'm an anthropologist. I have studied at the university as an anthropologist, and then I became a consultant in the IT. Oh, in the IT. So basically, you come to PT Keloria for. No, not anymore, because now I'm the country coordinator. Oh. I started at PUM as a consultant, an IT consultant. So I went to several countries to help SMEs in the IT section. And then I became country coordinator because I like that much more. Oh, that's pretty cool. Yeah. Satu UMKM Indonesia yang berhasil nih merambah pasar internasional. Izin Bu, boleh kenalan dulu nih Bu, namanya dari mana Bu? Nama saya Sahrani Devi, ownernya PT Keloria Moringga Jaya. Oke. Owner PT Keloria Moringga Jaya guys, dan udah berhasil ekspor ya Bu, bisa diceritain Bu? Alhamdulillah. Dari tahun berapa udah ekspor nih Bu? Kita mulai ekspor itu sejak tahun 2022, tepatnya di bulan awal Maret. Awal Maret kita mulai, continue sampai terakhir kita kirim bulan lalu. Dan insya Allah akhir bulan depan kita kirim lagi. Udah kemana aja nih Bu kalau boleh tahu ke negaranya nih Bu? Kalau kita pengiriman sekali itu kita udah ke beberapa negara, tapi yang continue itu dengan perusahaan Empathy Herbal Australia Sydney, itu yang kita continue sejak di Maret 2022 sampai hari ini. Nah, kalau yang untuk ke tempat lain seperti Singapura, Brunei, kita sudah juga, cuman hanya sekali. Tapi ada yang udah continue terus-menerus ya Bu? Yang continue terus-menerus ini alhamdulillah Queensland, Australia. Keren banget ya Sobat BC semuanya. Kita pengen tahu nih Bu, tips and triknya nih dari Ibu, dari mulai awal membuka usaha sampai bisa ekspor nih, Ibu awalnya gimana nih Bu? Dan tips and triknya nih Bu? Awalnya itu tentu kalau kita mau ekspor kita harus membuat diri kita, produk kita itu layak ekspor. Jadi kita membuat, pertama itu kita yakini produk kita ini layak ekspor. Dari segi apa? Legalitas, sertifikasi. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk ekspor, buat produk ujuk-ujuk ekspor, nggak bisa. Jadi pastikan dulu ini layak nggak untuk dikonsumsi di luar, karena standar kesehatan, beda ya, kebersihan yang ada di kita dengan luar itu beda. Nah, jadi setelah produk saya ini memiliki sertifikasi di bidang kesehatan, itu saya beranikan diri untuk ke Google Business. Jadi kita ini masuk ke Google Business. Kita punya Google My Business, di situ kita share proses pembuatan, kita iklankan produk kita. Ya alhamdulillah ada yang telepon. Oh, awalnya dari Google Business ya Bu berarti. Ya, rajin aja
kemana-mana aja diiklankan gitu. Karena kita nggak tahu rezeki ada di mana. Kita hanya berusaha kan. Begitu Tapi sih. di awal tuh Ibu ada kesulitan cari pasar nih nggak? Kan selain diiklanin, ada nggak Ibu mencari-cari pasar gitu di mana? Sebenarnya kalau dikatakan mencari pasar itu ya setiap UMKM orang jualan pasti cari pasar. Saya juga mengiklankan di seluruh Indonesia. Saya juga mengiklankan juga di luar Indonesia. Tapi ya ini Tuhan kirimkan pembeli ke kita kalau kita tetap berusaha mengiklankan. Jadi jangan pernah berhenti beriklan, itu dia intinya. Jangan pernah berhenti ngabari ini loh produk kita dengan siapapun. Ketika kita udah yakin produk kita layak, jangan pernah malu ataupun aduh nanti ku iklan nggak ada yang beli, jangan. Iklan pasti ada yang beli. Nah, yakin aja. Sambil berdoa ya Bu tentunya. Sambil berdoa dan sambil yakinkan produk kita itu memang layak. Layak. Oke. Nah, alhamdulillah produk saya itu kan memang sudah memiliki BPOM MD gitu. Jadi sudah halal. Jadi legalitas yang harus dimiliki oleh sebuah produk itu kita penuhi dulu. Oke, dari awal berarti Ibu menyiapkan diri nih Bu, menyiapkan usahanya. Melayakkan diri. Oke, untuk melayakkan bisa diri biar bisa ekspor nih ya Bu. Iya. Ibu udah bikin sertifikat dulu ya, kayak BPOM, benar. HACCP udah ada Bu? Belum. Oh, tapi Karena proses itu ya mahal. pasti. Oh, oke. Kita doain biar bisa lancar ya teman-teman semuanya ya. Amin. Mungkin PABC nanti mau memfasilitasi HACCP. Amin. Oke, terus kalau Ibu sendiri nih ekspornya lewat mana nih Bu? Kita memakai beberapa media kemarin. Awal-awal itu kita memakai EMS shipping dari kantor pos. Nah, itu adalah media ekspor yang paling gampang. Kita tidak diperlukan mempunyai legalitas perusahaan yang repot, tidak. Kita cukup kemas barang, kita urus fitosanitari, kita kirim ke EMS, kita bayar ongkirnya, barang akan sampai door to door di sana. Nah, jadi awal-awal di 2022 itu kita menggunakan EMS. Tapi akhirnya kita nggak bisa gunakan karena tutup. EMS-nya itu tutup khusus di Australia karena ternyata ada barang-barang yang rantas yang jebol ke sana. Jadi oleh pihak Australia itu ditutup. Ya? Nah, mereka akan membuat regulasi baru. Katanya sih insya Allah bulan 3 ini akan buka kembali EMS. Dan saya kalau EMS buka kembali, saya lebih suka jujur mengirim melalui EMS karena dekat, nggak jauh ke Belawan. Walaupun akhirnya kita kemarin itu kirim ke Belawan juga pakai EMKL. Oh, Ibu tetap ke Belawan ya? Iya, pengiriman terakhir karena sejak EMS ditutup, kita otomatis memakai EMKL di Belawan karena produk tetap harus dikirim. Kan kita nggak mungkin menunggu EMS buka kan? Nah, jadi kita memakai jasa di Belawan. Alhamdulillah Bea Cukai banyak membantu untuk itu. Ada peran Bea Cukai di sini guys, Oh, karena kan iya. ekspor melalui Bea Cukai ya Bu. Bener. Oke. Oh, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa saran Ibu nih buat bisnis lokal Indonesia biar bisa kayak Ibu nih, keren banget bisa merambah pasar internasional? Layakkan dulu produk. Layakkan dulu produk kita dan jangan pernah berhenti untuk melakukan promosi. Digital marketing itu sangat penting sekarang. Kemudian satu hal, ketika kita ketemu calon buyer, itu calon buyer seperti pengalaman saya, mereka telepon. Mereka telepon, setelah itu mereka video call. Ketika mereka video call itu mereka tidak bilang dia akan video call. Kenapa? Karena dia mau lihat, seperti saya, dia video call pagi-pagi, saya mau lihat ruang produksi Anda. Jadi kita tanpa persiapan apapun kita perlihatkan, ini mesin penggiling, ini ruang pengering, ini ruang pengemasan, ini produk. Nah, jadi hal itu yang membuat dia yakin, oh ini benar ini. Dia tidak dimanipulasi, ini memang produknya sendiri, bukan produk orang. Itulah awal dia memesan ke saya yang dari Australia. Nah, kemudian di pemesanan kedua dia suruh, setelah pemesanan kedua dia bilang saya mau datang. Nah, ketika dia mau datang itu pun dia supaya tidak dimanipulasi, dia ada trik. Saya datang tanggal 2 Agustus. Saya siap-siap nunggu dia 2 Agustus, kapan dijemput? Oh, dia bilang nggak ada something bla 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 bla. Tahu-tahu tanggal 12 mendadak dia muncul. Jemput saya sudah di airport. Saya lagi di kampus. Tidak ada sama sekali persiapan apapun. Sebaik saya jemput dia di bandara, dia bilang, "Antarkan saya ke lahan tanam." Saya bawa langsung ke lahan tanam. Jadi kita tidak bisa ngubungi dulu petani, saya mau datang, tidak. Jadi lihat ini lahan tanamnya.
kemudian bawa saya ke ruang produksi. Ini ruang produksi, semua terlihat apa adanya. Tapi alhamdulillah karena kita tidak pernah memanipulasi informasi, pada saat itu dia langsung bilang, Ibu bulan depan 2 kali lipat siapkan. Karena yaitu kejujuran. Jadi kalau kita berbisnis dengan orang asing, paling utama itu kejujuran dan jangan memanipulasi informasi. Itu dia. Karena itu harus benar-benar layak ya Bu ya. Benar. Itu dia Sobat BC, kita udah belajar gimana caranya PT Keloria Moringga Jaya ini bisa expand produknya ke international market. Buat Sobat BC semuanya tetap semangat, jangan lupa layakkan diri dan promosi kalau kata Bu Devi, pasti ada yang beli. Terima kasih Sobat BC, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.